Naimbag tayo amin, tatanga aldaw, adda tayo dito ita, tapagsaritaan ti tensyon ti rabaw, ti kapalariya, bulk nga modulus, ken ti maudiket, ti panaka compression. Ti umuna nga rodket, tensyon ti rabaw. Tensyon ti rabaw, ket may sa apersa, iti rabaw ti likido, pagbalinen na ti rabaw, akasla na pino abala. Ti formula na ket, T is equal to F over M. T, tensyon ti rabaw. Ti F, pwersa. L, kaatidog ti linya. Sumaruno nga rod, ti kapilarya. Ti kapilarya ket, ti panaggaraw ti likido, iti nakapigsa wenno basit a lugar. Ti formula na ket, beta equal to negative delta V over delta P. V ti kapalarya. Delta V panagbaliw ti volume. V umuna a volume. Delta P panagbaliw ti pressure. Sumaruno nga rodket, bulk nga modulus. Ipakita na no kasano iti panagresistir ti maysa a material iti panagsiksik na. Formula na B is equal to P times B squared. P, densidad ti material. V, speed ti sound iti material. Ket ti maudi nga rodket, ti panaka compression. Ti kabaelan ti maysa a material masiksik. Ti formula na beta equal to delta V over delta P. Example tayo garod ilatan. Ibasa dito yung question na latan. Maysa alami na ti kawad ti naiguyod iti rabaw ti danom. Ti pwersa a kasapulan tapno maigalaw ti kawad ket 0.02 Newton. Ti katidog ti kawad ket 0.5 meter. Anya ti surface tension ti danom. Ti given na ket, ti panakapwersa na ket 0.02 Newton. Tas detoy katidog ket 0.5 meter. Surutan tayo DJ formula na 0.02 over 0.5. Ti naala tayo garod ket 0.4 Newton per meter. Ti sumuruno nga rod nga example ket bulk modulus. Ti densidad ti maysa a likido ket 1,000 kg per cubic meter. Ti speed ti sound iti daytoy a likido ket 1,500 meter per second. Anya ti bulk modulus ti likido. So ti given tayo ket P is equal to 1,000 kg per cubic meter. V 1,500 meter per seconds. Ti solution na nga rod tatakit 1,000 times 1,500 squared. So tinaala tayo garod tatakit 2.25 times 10 raised to 9 Pascal. Ti maudi garod ket ti panaka compression. Ti maysa a likido ket adda umuna a volume nga 1.0 cubic meter. Idi nadagdagan ti pressure iti 2 times 10 raised to 5 Pascal. Ti volume na ket nabawasan iti 0.0002 meter cubic meter. Anya ti compressibility ti likido. Ti given tayo nga rod tatakit V 1.0 meter squared. Delta V is equal to 0.0002 cubic meter. Delta P is equal to 2 times 10 raised to 5 Pascal.
Ti solution ng arithmetic, negative 0.002 over 1.0 over 2 times 10 raised to 5. Tinaalang nga ro datakit 1 times 10 raised to negative Pascal. Negative 9 Pascal. Eta garod ti pagsasaritaan tayo katang.